السلام علیکم۔ کملان اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ غزل نمبر 3 چک بست شعر نمبر 1 شورش دائر و حرم سے جب پریشاں ہو گئے، کچھ سمجھ کر ہم شریک بزم زندہ ہو گئے۔ شورش شورگل فساد، بزم زندہ زندوں کی محفل، بازار محشر حشر کا بازار، امیر اسیر بیمار قیدی، اکسیر کیمیا، درد الفت محبت کا درد، اسمنی گناہ۔ تشریح دیکھیے، چک بست کہتے ہیں کہ مندر اور مسجد کے آپسی جھگڑوں سے پریشان ہو کر ہم رند کی محفل میں شریک ہو گئے۔ رند یعنی شرابیوں کی محفل میں، یعنی رند کو شراب خوری سے مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب ایسی شراب خوری ہے کہ جس کو پی کر انسان مذہب کے تعصب سے بالاتر ہو کر انسان بھائی چارے کی بات سوچتا ہے، اور مذہب کے ٹھیکیدار انسانیت کو نفرتوں میں پھانس دیتے ہیں، تفرقوں میں پھانس دیتے ہیں، ان کے دل میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر مندر و مسجد کے قیود سے فرار اختیار ہو کر کے عالم ہستی میں سرشاری کی زندگی بسر کرنا پسند کرتا ہے۔ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب معاشرے میں طبقاتی کشمکش دیکھی اور لوگوں کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے تو ہم ان لوگوں کی مجلس میں شامل ہو گئے جن کے یہاں مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ شرابی جو ہیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے ہیں، محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں۔ تو شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے جب معاشرے میں طبقاتی فرق دیکھا، ان کی کشمکش دیکھی اور لوگوں کے جھگڑوں سے جب ہم عاجز ہو گئے، بہت مجبور ہو گئے، تو ہم ان لوگوں کی مجلس میں شامل ہو گئے جن کے یہاں مذہب و ملت کے کوئی بھی تفریق نہیں ہوئی۔ دوسرا شعر دیکھیے، درد الفت زندگی کے واسطے اکسیر ہے، خاک کے پتلے اسی جوہر سے انسان ہو گئے۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے، چک بست کہہ رہے ہیں کہ درد الفت زندگی کے واسطے اکسیر ہے، یعنی چک بست کہتے ہیں کہ باہمی محبت، اخوت، ہمدردی نے انسان کو انسان بنا دیا۔ یعنی اگر انسان ایک دوسرے سے محبت نہ کرتا، ہمدردی نہ رہتی تو انسان نہیں کہلاتا۔ اگر انسان میں جوہر نہ ہوتا، اگر انسان میں خوبیاں نہ ہوتی تو انسان اور جانور میں کوئی بھی فرق نہ ہوتا۔ آپسی محبت کی اسی جوہر نے، آپسی محبت کی اسی خوبیوں نے اس خاک کے بنے ہوئے پتلے کو انسانی زیورات سے آراستہ کر دیا ہے۔ چک بست کہتے ہیں کہ باہمی محبت اور ہمدردی نے انسان کو انسان بنا دیا ہے۔ اگر یہ محبت ایک دوسروں کے ساتھ لگن، محبت، جذبہ اگر نہ ہوتا تو انسان میں جوہر اگر ایک خوبیاں نہ ہوتی تو انسان اور جانور میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا۔ آپسی محبت کے اسی جوہر نے اس خاک کے بنے ہوئے پتلے کو انسانی زیورات سے آشنا کر دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی اخوت، محبت، جو ایک دوسرے کے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی رہتی ہے۔ اگر یہی خوبیاں، یہی جوہر انسان کے درمیان آپس میں نہیں رہتا، سب لوگ ایک دوسرے کی محبت نہیں کرتے، اخوت نہیں کرتے، تو انسان کو انسان اور جانور میں کیا فرق رہتا ہے؟ انسان اور جانور میں فرق صرف یہی ہے، محبت اور ہمدردی کا جذبہ جو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، رہ گئی بازار محشر میں گنہگاروں کے ساتھ، رہ گئی بازار محشر میں گنہگاروں کے ساتھ، رحمت باری کے سکے داغ یاسمین ہو گئے، اثر نہیں ہوتا ہے گنہگار۔ تشریح دیکھیے، چک بست کہتے ہیں کہ حشر کے دن میرے اعمال مجھے کیسا ذلیل خوار کرتے، حشر کے میدان میں میرے اعمال اتنے برے ہیں کہ مجھے کیسے نہ ذلیل کرتے، لیکن خداوند کریم جو بڑا رحیم ہے، جو بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنی شان کریمی اور رحمت سے میرے گناہوں کے داغوں کو صاف کر دیا، یعنی میرے سبھی گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت کے اعلیٰ مراتب عطا کر دیے۔ چک بست کہتے ہیں، حشر کے دن جو میں نے گناہ دنیا میں اتنے زیادہ کیے ہیں، جو میرے اعمال اتنے برے تھے کہ میرے اعمال نے مجھے کیسے نہ ذلیل خوار کرتے، لیکن رحمت بہت بڑی ہے۔ رحمت باری کے سکے یعنی اللہ کی رحمت جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنی شان کریمی سے، اپنی رحمت سے میرے تمام گناہوں کو، یعنی اسمنی گناہوں کے داغ کو صاف کر دیا، یعنی میرے سبھی گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں
आला मकाम अता किया, यानी जन्नत के आला मरातिब से मुझे सरफराज किया, मुझे जन्नत के आला मरातिब अता किए। ये उसी की शान रहमत है। मुझ जैसे गुनहगार को माफ करना वही उसी की शान रहमत है। इंसान के बस की बात नहीं कि किसी के गुनाह को कोई माफ कर दे। यानी शायद कहना चाहता है कि मेरे ईमान बहुत ही बुरे थे, मैं अपने ईमान के सबब हशर के मैदान में कैसे कैसे न जलील ख्वार होता, लेकिन ये जो रहमत बारी जो अल्लाह हशर के मैदान में जो है मुझे जलील ख्वार होने से मेरे रब ने मुझे बचा लिया। खुदावन करीम बहुत ही रहीम है, बहुत ही मेहरबान है। उसी की शान करीमी है कि मेरे गुनाहों के दागों को माफ करके उसने मुझे जन्नत में आला मरातिब हासिल अता किया। शेर नंबर 4 देखिए, अपने दीवानों से मिलने को चली आई बहार, अपने दीवानों से मिलने को चली आई बहार, सब गुलशन जिंदा में नुमाया हो गए। चकबस्त कहते हैं कि जो वतन परस्त कैद खानों में मुक़य्यद थे, जो वतन परस्त यानी जो जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए गुलामी की जंजीरों को कबूल किया, जो कैद मुक़य्यद थे, जो कैद खाने में थे, जो मुक़य्यद थे और बाहर के मौसम को देखने को तरस रहे थे। इसका मतलब है कि यानी आज़ादी की सुबह देखने के लिए तरस रहे थे। कैद खाने के आंगन में सब्ज़ा गुल नुमाया हो गए। बहार उनसे मिलने के लिए कैद खाने में चली आई, यानी वतन परस्त खुश अपनी जिंदगी की कुल आसाइशों को छोड़कर जेल की सख्तियों को सहने के लिए इसलिए चले गए कि उनके तकलीफें एक दिन उनको वतन को आज़ाद करा देंगी। और यही हुआ कि वतन आज़ाद हो गया और सारे वतन में जो गुलामी की फिजा छाई हुई थी वो आज़ादी की बहार की शक्ल में नमूदार हो गई। चकबस्त कहते हैं कि जो वतन परस्त कैद खानों में मुक़य्यद थे, जो वतन से मोहब्बत करने के वाले देश की आज़ादी की वजह से अंग्रेजों ने उनको कैद खाने में डाल दिया था और बहार के मौसम को देखने के लिए तरस भी रहे थे। कैद खाने के आंगन में सब्ज़ा गुल क्या हो गए, नुमाया हो गए। बाहर उनसे मिलने के लिए कैद खाने में चली आई, यानी वतन परस्त खुश अपनी जिंदगी की कुल आसाइशों को छोड़कर जिंदगी की रानाइयों को छोड़कर जेल की सख्तियों को सीने के लिए सहने के लिए बर्दाश्त करने के लिए इसलिए चले गए कि एक दिन हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा, हम आज़ादी की सांस ले सकेंगे। और यही हुआ, वतन हमारा आज़ाद हो गया और सारे वतन में जो गुलामी की खिदा छाई हुई थी वो आज़ादी की बहार की शक्ल में नमूदार हो गई। और कैद खानों में जो मुक़य्यद थे हमारे देश के सच्चे रहनुमा, उनसे मिलने के लिए कैद खाने के आंगन में जो है बहार उनसे मिलने के लिए कैद खाने में चली आई। नंबर 5 देखिए, इस तमन्ना में कि आज़ादी की देखेंगे शहर, इस तमन्ना में कि आज़ादी की देखेंगे शहर, हम असीर कुल फतेह शबहाय जिंदा हो गए, हम असीर कुल फतेह शबहाय जिंदा हो गए। चकबस्त कहते हैं कि आज़ादी के मतवाले सिपाही जो थे असीरी की जिंदगी को इस उम्मीद पर बर्दाश्त कर रहे हैं कि आज ना सही कल इंशाअल्लाह आज़ादी की सुबह जरूर आएगी। चकबस्त कहते हैं कि आज़ादी के मतवाले सिपाही असीरी की जिंदगी को इस उम्मीद पर बर्दाश्त कर रहे हैं कि आज ना सही कल इंशाअल्लाह आज़ादी की सुबह जरूर आएगी और हमारा मुल्क गुलामी के शिकंजे से निजात पाएगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। इसलिए कैद खाने की सख्तियों को बर्दाश्त करना उन्होंने मुनासिब समझा। कैद खाने की तारीख रातें इस उम्मीद पर गुजारी कि हमारा वतन आज़ाद हो जाएगा और हर तरफ चैन सुकून अमन अमान होगा। यानी हमारे मतवाले जो थे देश के आज़ाद करने वाले, जब हमारा मुल्क गुलाम था, गुलामी के शिकंजों में जकड़ा हुआ था, तो उस उम्मीद पर उन्होंने जो असीरी की जिंदगी को अंग्रेजों के जुल्म सितम को बर्दाश्त किया कि कभी न कभी हमारा मुल्क क्या होगा, आज़ाद हो जाएगा, हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा। इसलिए कैद खाने की सख्तियों को बर्दाश्त करना उन्होंने मुनासिब समझा। कैद खाने की तारीख रातें इस उम्मीद पर गुजारी, कैद खाने की तारीख रातें इस उम्मीद पर गुजारी कि हमारा वतन आज़ाद हो जाएगा, हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा, हम आज़ादी की सांस ले सकेंगे और हर तरफ अमन व अमान होगा, हर तरफ चैन व सुकून होगा, अमन व अमान होगा। इस उम्मीद पर हमारे आज़ादी के मतवालों ने कैद खाने की सख्तियों को बर्दाश्त किया। शेर नंबर 6, जाम तक हमसे शराबाने में हो जाती है देर, जाम तक हमसे शराबाने में हो जाती है देर,
हम तो साकी के तकल्लुफ से परेशान हो गए। चकबस्त कहते हैं कि हम तो साकी के तकल्लुफ से परेशान हो गए हैं, भूखा दामन हमारे हाथों से छूटा जा रहा है। चकबस्त कहते हैं कि हम तो साकी के तकल्लुफ से परेशान हो गए हैं, भूखा दामन हमारे हाथों से छूटा जा रहा है, क्योंकि शराब देने में इतनी ताखीर कर रहा है कि हमारा नंबर आने से कहीं हम रह ना जाएं। यानी क्योंकि शराब देने से, साकी जो है जो शराब बांट रहा है एक दूसरे को, वो इतनी ताखीर कर रहा है कि हमारा नंबर आने से कहीं हम रह ना जाएं। साकी शराब, सुराही और प्याला का इंतजार कर रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस इंतजार में शराब कहीं खत्म ना हो जाए, इस इंतजार में शराब कहीं खत्म ना हो जाए। ना जाने क्यों साकी तकल्लुफ से काम ले रहा है। साकी हम तो साकी के तकल्लुफ से परेशान हो गए, यानी हम इस साकी की इस तकल्लुफ से हम परेशान हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इस इंतजार में शराब कहीं खत्म न हो जाए। ना जाने क्यों साकी तकल्लुफ से काम ले रहा है, जिसके सबब हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। चकबस्त कहते हैं हम साकी के तकल्लुफ से परेशान हो गए हैं, भूखा दामन हमारे हाथों से छूटा जा रहा है, क्योंकि शराब देने में वो इतनी ताखीर कर रहा है, कहीं हमारा नंबर आने से कहीं हम रह न जाएं। यानी साकी सुराही और प्याला का इंतजार कर रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस इंतजार में शराब ही कहीं ना खत्म हो जाए। ना जाने क्यों साकी तकल्लुफ से काम ले रहा है, जिसके सबब हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। अब चकबस्त की ये गजल मुकम्मल हो चुकी है। पहली गजल का लिंक और पहली गजल और दूसरी गजल की जो है तशरीह है, उसका लिंक नीचे मौजूद है, आप लोग देखना चाहें तो देख